নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিওটো ডিসকাস কৰিম ক্লাস 7 ৰ যেটো এক্সাৰসাইজ ম্যাথছৰ এক্সাৰসাইজ 12.1 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ৰ পৰা মই এই ভিডিওটো ডিসকাস কৰিম এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ত কি কৈছে there are n numbers of chocolate in each of the following 5 container if 2 more chocolate are added to each container total how many chocolate will be there number 2 if n equal 10 what will be the total number of chocolate যদি পাত্ৰটা দুটাকৈ চকলেট ভৰাই দিয়া হয় তেন্তে সৰ্বমুঠ কিমানটা চকলেট থাকিব আৰু কৈছে লগতে যদি n ৰ মান 10 তেন্তে সৰ্বমুঠ চকলেটৰ সংখ্যা কিমান গতি এটা আমি কেনেকৈ কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ৰ এক্সাৰসাইজ 12.1 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 Number 1 it keep is if 2 more chocolate are added let number of chocolate equal n therefore দুটাকে চকলেট বেছিকে ভৰাই দিয়াৰ ফলত সৰ্বমুঠ চকলেট therefore total number of chocolate হ'ব মুঠ আছে এটা কন্টেইনাৰত nটা চকলেট আছে টোটাল কন্টেইনাৰ আছে 5টা গতিকে কিমান হ'ব 5n আৰু 5nত প্ৰতিটোতে দুটাকে চকলেট বেছিকে দিয়া হৈছে গতিকে দুটাকে টোটাল 5টাত হ'ব 10টা গতিকে 5n + 2 এটা কন্টেইনাৰত n সংখ্যক থাকে গতিকে 5টা কন্টেইনাৰত থাকিব 5n প্লাস এটা কন্টেইনাৰত দুটাকে ভৰাই দিয়া হয় তেতে সৰ্বমুঠ 5টা দিব লাগিব 10টা গতিকে 5n + 10 এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ত কি কৈছে যদি n = 10 দিয়া আছে n = 10 গতিকে সৰ্বমুঠ চকলেটৰ সংখ্যা টোটাল নাম্বাৰ অফ চকলেট হ'ব সৰ্বমুঠ চকলেটৰ সংখ্যা এটা আমাৰ সমীকৰণটো এটা পাত্ৰ আছে nটা টোটাল 5টা হ'ব 5n গতিকে n ৰ মান দিয়া আছে 10 গতিকে 5n হ'ব 5 * 10 = 50 মুঠ চকলেটৰ সংখ্যা হ'ব 50 বা টোটাল নাম্বাৰ অফ চকলেট হ'ব 50 তে কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 কমপ্লিট হ'ল কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 total number of chocolate 5n সৰ্বমুঠ চকলেট সংখ্যা 5 * 10 = 50 question number 3 if the following picture few balls are arranged in row and column express the total number of ball in algebraic expression হাৰিয়াৰ স্তম্ভ সজাইছে ইয়াত সৰ্বমুঠ কিমানটা হ'ব প্ৰকাশ কৰিব দিছে গতিকে স্তম্ভৰ সংখ্যা কিমানটা আৰু হাৰিৰ সংখ্যা আমি দুটা যদি পূৰণ কৰি দিও ওলাই যাব গটেখিনি প্ৰকাশ গতিকে সৰ্বমুঠ বল আমি ডাইৰেক্টলি লিখি দিব পাৰো question number 3 ইয়াত হ'ব সৰ্বমুঠ বলৰ সংখ্যা বা total number of balls হ'ব m * n এটি এক্সারসাইজ 12.1 ৰ 4 নম্বৰ খিনি কি দিছে আইডেন্টিফাই the term and factor in the following expression show the term and factor with the help of tree diagram কিছুমান সমীকৰণ দিয়া আছে x + 7 সমীকৰণ কিছুমান ৰাহি দিছে y + 7 x² + 2x + 3 এইকেইটাৰ উৎপাদক আৰু পদ আৰু উৎপাদকৰ সহায়ত বৃক্ষ চিত্ৰ আঁকিব কৈছে গতিকে এত কেনেকৈ কৰিম প্ৰথমে আমি এক্সপ্ৰেছন বিলাক লিখিম টাৰ্ম ফ্যাক্টৰ আৰু ট্ৰি ডায়াগ্ৰাম বিলাক লিখি ললো এতিয়া ৰাহি দিছে y + 7 এক্সপ্ৰেছন এ টাৰ্ম খিনি এইখিনি y এটা টাৰ্ম 7 এটা টাৰ্ম ফ্যাক্টৰ খিনি একেই হ'ব ইয়াত y আৰু 7 ফ্যাক্টৰ ট্ৰি ডায়াগ্ৰাম আমি কেনেকৈ আঁকিম y + 7 লিখি লম
y এটা ফ্যাক্টর 7 এটা ফ্যাক্টরখিনি তলত লিখিলে হল নেক্সট টাইপ x স্কয়ার প্লাস 2x প্লাস 3 ইয়ার টার্ম আছে তিনটা x স্কয়ার এটা টার্ম 2x এটা টার্ম 3 এটা টার্ম এর x স্কয়ার ভাঙিলে x * x লিখিব পাৰো মানে দুটা x 2x মানে 2 এটা ফ্যাক্টর x এটা ফ্যাক্টর 3 to 3 এটা ফ্যাক্টর নেক্সট টাইপ t ডায়াগ্রাম আহিব x স্কয়ার প্লাস 2x প্লাস 3 x স্কয়ার প্রথমে লিখা হল x স্কয়ার টার্মখিনি ফার্স্ট লাইনত লিখা হয় x স্কয়ার 2x 3 আকৌ এই যেটো সেকেন্ড লাইন আছে এইখিনি আকৌ উৎপাদকত ভাঙিলে আমি পাম দুটা x 2x ত ভাঙিলে 2 * x 2, x 3 এইখিনি লিখিব পাৰিম তেনেকে 2x স্কয়ার প্লাস 3xy প্লাস 4y স্কয়ার এইখিনি আমি টার্ম লিখিম 2x স্কয়ার 3xy আৰু 4y স্কয়ার এইখিনি আমি ভাঙিব পাৰো উৎপাদকত ভাঙিম 2x 2, x, 3, x, y 4, y, এইখিনি t ডায়াগ্রামত আমি ভাঙিলম 7x + 5 এইখিনি টার্ম লিখিম 7x 5 7x ত ভাঙিলে দুটা ফ্যাক্টর থাকবে এটা 7 এটা x আৰু এটা 5 এটা 7x + 5 ক ভাঙিলে আকৌ 7x 5 এইখিনি তেনেকে আমি t ডায়াগ্রাম বিলাক আঁকিব পাৰিম মই লিখি দিছো আপ টু f লৈকে ইয়াত আছে নেক্সট পেজত আছে বাকিখিনি xz plus z দুটা টার্ম আছে xz আৰু এটা z x, z এইখিনি লিখিব পাৰো গতিকে এনেকে এই পিক্সেল চিত্ৰটোৰ পৰা আঁকি লবা -2 mn plus m স্কয়ার -3 n স্কয়ার এইখিনি তিনটা টার্ম আহিব -2 mn m স্কয়ার -3 n এইখিনি টার্মখিনি ভাঙা হৈছে -2 m এইখিনি তিনটা উৎপাদক m স্কয়ার উৎপাদক দুটা আছে এটা m আৰু এটা m দুটা m -3 or -3 এটা উৎপাদক n এটা উৎপাদক এনেকে লিখিব পাৰিম ফ্যাক্টরাইজেশন খিনি ভাঙি লৈছো আমি তেনেকে ফার্স্ট লাইনৰ টার্ম খিনি লিখিম সেকেন্ড লাইনত আমি যিখিনি ফ্যাক্টর আছে সেইখিনি লিখি দিম তেনেকে গোটেইখিনি কৰিলে হ'ল নেক্সট ভিডিওত আমি বেলেগ কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 5 আৰু বাকিখিনি ডিসকাস কৰিম গতিকে ভিডিওটো আপোনালোকে সামৰিলো ধন্যবাদ